अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं बोरसा में दो बच्चे भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं हमारे सुल्तान तशरीफ ला रहे हैं। साथ ही सुल्तान बोरसा में दाखिल होते हैं। सुल्तान के सब घर वाले बाहर आते हैं। बच्चे भाग के सुल्तान से लिपट जाते हैं और सुल्तान को सही सलामत देख के वो सब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। मलून खातून सुल्तान से कहती हैं तुम्हारी फतूहात मुबारक हूँ। सुल्तान कहते हैं आमीन माँ, आपकी दुआओं का सदका है। एक तरफ से फातिमा भी अनस्तासिया को लेकर आती है। सुल्तान बच्चों से पूछते हैं बताओ मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने क्या किया। तो कासिम कहता है मैंने और अस्पोर्चा ने मिलकर कुलसुम और अनस्तासिया को शिकस्त दी। सुलेमान कहता है गोंजा चची भी इनके साथ थी। फातिमा अनस्तासिया से कहती है अनस्तासिया तुम भी कुछ कहो ना। एवरानोस अनस्तासिया को देखते हुए कहता है तो मशहूर अनस्तासिया तुम हो। हाँ, फातिमा कहती है अनस्तासिया हमारे पास इसकी माँ की तरफ से अमानत है, अब ये मेरी बेटी है। यह सुन के एवरानोस हैरानगी से फातिमा को देखने लग जाता है और फिर अनस्तासिया के पास बैठते हुए कहता है खुश आमदीद अनस्तासिया, तुम अब अकेली नहीं हो। सुल्तान कहते हैं कल शादी है, कल जंग से पहले हम एवरानोस साहब और फातिमा खातून की शादी की तकरीब मुनक्किद करेंगे। यह सुन के एवरानोस और फातिमा बहुत खुश होते हैं। सुल्तान मजीद कहते हैं और इसके बाद बारी होगी अगलों की। यह सुन के दरसुन और हलीमा मुस्कुरा देते हैं और सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। उधर शहनशाह के सामने उसके सिपाही खड़े होते हैं और शहनशाह कहता है तुम सब जानते हो कि तुम यहाँ क्यों हो। रोम एक ऐसी ताकत थी जिससे दुश्मन कभी खौफजदा थे। शहनशाह एंड्रोनिकोस की नाकामी ने हमें इस बात से अनजान बना दिया। हम पूरी इंसानियत को दोबारा याद दिलाएंगे। क्या हम उन्हें याद दिलाएंगे? तो सब सिपाही एक जुबान होकर कहते हैं हम याद दिलाएंगे, हम याद दिलाएंगे। शहनशाह कहता है बहादुरी से लड़कर हम इस सजा को पूरा कर लेंगे जो खुदावंद ने हमें वैश्यों के साथ हमारे गुनाहों की वजह से दी थी। एंड्रियास कहता है हम वतन को तुर्क खून से नहलाकर उसे दोबारा हासिल करेंगे, कोई रहम नहीं। हम तुर्कों के लिए जहन्नुम बनेंगे और मौत लाएंगे, तुर्कों के लिए मौत। यह सुन के सब सिपाही हथियार लहराते हुए तुर्कों के लिए मौत, तुर्कों के लिए मौत के नारे बुलंद करते हैं। शहनशाह कहता है तैयार हो जाओ, हम तुर्कों को शिकस्त देंगे और अजीम रूम को जिंदा करेंगे। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि बोरसा में शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। अब्दुर्रहमान एलिना के साथ खड़ा होता है, तुरान कारा खलील के साथ। कारा खलील तुरान से कहता है अब्दुर्रहमान को वही मिल गया जिसकी वो तलाश कर रहा था, क्यों तुरान? तो तुरान कहता है जी हाँ। एराज कहती है अगर वो दैफने की तरह निकली तो क्या होगा? जवाबन तुरान कहता है नहीं बहन, वो एक अच्छी औरत है, इसने हमारी बहुत मदद की। एराज कहती है ठीक है जैसे आप कहें। अब्दुर्रहमान बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं, ये इनके लिए बेहतरी का बाइस हो। यह सुन के वो सब इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहते हैं। तैमूर बोगा आगे बढ़ता है और एराज से कहता है एराज खातून आप ये खाना कहाँ लेकर जा रही हैं? एराज एक तरफ इशारा करती है तो तैमूर बोगा उसके हाथ से फल लेते हुए कहता है ये मुझे दे दें, मैं लेकर जाता हूँ। एराज कहती है नहीं ये मेरा काम है तैमूर बोगा साहब। तैमूर बोगा कहता है ये बारी नजर आ रहा है, मुझे मदद करने दें। ये सुन के एराज कहती है ठीक है जैसे आप कहें। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाती है। कारा खलील उन्हें देखते हुए कहता है लगता है इस महल में बहुत सी शादियां होंगी तुरान। तो तुरान कहता है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैमूर बोगा फलों से भरा हुआ थाल लेके आगे जाता है और उसे वहां रखते हुए कहता है ये बहुत बारी था, मुझे खुशी है कि मैंने आपकी मदद की एराज खातून। ये कहते साथ वो चला जाता है। तो एराज कहती है अल्लाह अल्लाह, मैं ये पहले कैसे नहीं देख सकी। तैमूर बोगा साहब एक मजबूत और मेहरबान आदमी लगते हैं। तो पास खड़ी दूसरी खातून कहती है एराज तुम आसमान से ऊपर का देख रही हो, खैर बेहतरी हो बेहतरी हो। तैमूर बोगा अपने साथियों के पास जाकर कहता है ये बहुत मजबूत औरत है, बहुत मजबूत। तो कारा खलील कहता है ऐसा ही है ऐसा ही है। उधर फातिमा फिर से तैयार हो जाती है। खवातीन उसकी तारीफ करती हैं और वो शुक्रिया अदा करती है। मलून खातून कहती है किसी वक्त तक चोरा के हाथों आने वाले कपड़े अब एवरानोस की हकीकत के साथ तुम्हारा जेवर बन गए हैं, तुम्हारा रास्ता कुशादा और तुम्हारा बख्त खूबसूरत हो मेरी बेटी। साथ ही हलीमा वहां आती है और फातिमा की बहुत तारीफ करती है। पास ही में नीलुफर अस्पोर्चा से कहती है क्या तुम मुराद को एक लम्हे के लिए पकड़ सकती हो? तो अस्पोर्चा खुशी खुशी मुराद को उठा लेती है। नीलुफर आगे बढ़ती है और फातिमा को खुशबू लगाती है, जबकि अस्पोर्चा बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खुश। इसलिए में वहाँ सुल्तान आते हैं और अस्पोर्चा के हाथ में बच्चा देख के बहुत खुश होते हैं। फिर पूछते हैं माँ क्या आप तैयार हैं? तो मलून खातून कहती है हाँ हम सब तैयार हैं। ये सुनते साथ ही सुल्तान आगे बढ़ जाते हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि निकाह हो रहा होता है। मुफ्ती साहब कहते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। एवरानोस साहब के बेटे ईसा एवरानोस, उस्मान साहब की बेटी मलून खातून की बेटी फातिमा मलिक खातून को अपने वादाशुदा 1200 सोने के सिक्कों के इवज बतौर मेहर निकाह में लेना कबूल किया है। एवरानोस और फातिमा से 3 बार पूछा जाता है और वो कबूल है कबूल है कबूल है कहते हैं। और इस तरह बहुत से कठिन रास्तों से गुजरने के बाद, बहुत सी मुश्किलात सहने के बाद एवरानोस और फातिमा का निकाह हो जाता है। गवाहान गवाही देते हैं और दुआ की जाती है। निकाह के बाद सब लोग खड़े हो जाते हैं और आपस में मिलते हैं।
ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ سلطان بھی انہیں دعائیں دیتے ہیں۔ علاؤالدین فاطمہ سے کہتا ہے تمہارا بھائی ہمیشہ تمہارے ساتھ موجود ہے، خبردار یہ مت بھولنا۔ سلطان ایورانوس سے کہتے ہیں ایورانوس صاحب، میں آپ کو صرف اپنی بہن نہیں بلکہ عثمانیوں کا دل بھی بطور امانت سونپ رہا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ کی وفاداری آپ کی ریاست کے ساتھ آپ کی وفاداری کی نمائندگی کرتی ہے۔ ایورانوس کہتا ہے میرے سلطان یہ میری امانت ہے۔ پھر وہ علاؤالدین سے ملتا ہے تو علاؤالدین کہتا ہے اگر میری بہن کی آنکھ سے ایک آنسو بھی گرا، ایورانوس اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے وہ آنسو سمندر بن کے مجھے غرق کر دے۔ فاطمہ خاتون میری آنکھوں کا نور اور میرے سر کا تاج ہے علاؤالدین صاحب۔ اگلے منظر میں سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ اسپورچا اور نیلوفر آپس میں کھانا بانٹتی ہیں۔ سلطان یہ منظر دیکھتے ہیں اور راحت محسوس کرتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں میرے پیارے لوگوں، میرے سرداران، میرا خاندان آج دل میں گہرا درد ہونے کے ساتھ ساتھ آسمان کو چھونے والا فخر ہے۔ میری بہن فاطمہ میرا پہلا خونی رشتہ، ہمارے لیے بابا کی امانت، آج اپنا گھرانہ قائم کرے گی۔ معلوم رہے کہ شادی صرف دو زندگیوں کو ملانے، الفاظ یا خصوصیات کا اشتراک کرنے کا نام نہیں ہے۔ ایک گھرانہ ریاست کے بسم اللہ ہے۔ گھرانہ بڑا ہو تو ریاست پھلتی پھولتی ہے، گھرانہ گرے تو ریاست گر جاتی ہے۔ تم ایک دوسرے کے لیے تلواریں نہیں، ہر طوفان سے ایک دوسرے کی حفاظت کرنے والی ڈھال بنو گے۔ اب یہ شادی بورسا کی زرخیزی سے رومیلیا کے افق تک جانے والی اس شاندار راستے کی پہلی مہر اور واحد کلیدی چابی ہوگی۔ ایورانوس صاحب، میں اپنی جان کے حصے پیاری بہن کو آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں آپ کو رومیلی جانے والے اپنے اکنجی دستے اور ہماری فتوحات کا مستقبل امانت کے طور پہ سونپتا ہوں۔ فاطمہ کے ساتھ آپ جو گھر بسائیں گے وہ سمندروں کو پار کرنے والے عثمانیوں کا رومیلی میں پہلا قلعہ اور پہلا محل ہوگا۔ یہ تقریب سرحدوں سے دنیا تک پھیلنے والے ہمارے نظام اور ہمارے کیزل علماء کے نسب العین کی نئی صبح ہوگی۔ اللہ خیر و برکت عطا فرمائی۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ علاؤالدین اپنے بیٹے کے پاس بیٹھا اسے جھولا دے رہا ہے کہ اس لیے میں وہاں پہ گونجا آتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ جاتی ہے۔ پھر کہتی ہے علاؤالدین اسے دیکھو، باہر ڈھول کی آواز بھی اس کی نیند خراب کرنے کے لیے کافی نہیں ہوئی، بالکل اپنے مدرسے والے باپ جیسا ہے نا؟ علاؤالدین اسے اپنے پاس بٹھاتا ہے اور کہتا ہے صاف ظاہر ہے کہ اس نے سکون اپنے باپ سے اور ضد کے ساتھ خوبصورتی اپنی ماں سے لی ہے نا؟ جواب میں گونجا کہتی ہے یقیناً ایسا ہی ہے، اپنے نام کی طرح ہماری زندگی میں خضر کی طرح آیا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے ہمارا بچہ ہمارے لیے برکت لایا ہے، اللہ کا شکر ہے خاتون۔ پھر گونجا علاؤالدین سے کہتی ہے چلو علاؤالدین تقریب جاری ہے چلیں، مگر علاؤالدین کچھ پریشان ہو جاتا ہے تو گونجا کہتی ہے میری طرف دیکھو علاؤالدین، تم اداس ہوئے اس وجہ سے آئے ہو ہاں؟ تو علاؤالدین کہتا ہے ابھی فاطمہ اور کل کو حلیمہ، بڑا بھائی ہونا بہت مشکل ہے گونجا کہتی ہے او میرے مدرسے والے، اب سمجھے میرے بھائی کو؟ جواب میں علاؤالدین کہتا ہے خاتون خبردار، میرے بچے کے سامنے اس کا نام اپنی زبان پر نہ لانا، اللہ معاف کرے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ تو گونجا کہتی ہے ٹھیک ہے، میرا بیٹا اپنے مدرسے والے باپ پر جائے گا۔ گونجا کہتی ہے ویسے میں نے اس لیے کہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ… تو علاؤالدین اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے تم اب مزید کچھ نہ کہو گونجا اٹھتے ہوئے کہتی ہے بچے اپنے ماموں پر جاتے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا۔ تو علاؤالدین کہتا ہے اللہ مجھے صبر عطا فرمائے۔ گونجا چلی جاتی ہے اور علاؤالدین بچے سے پیار کرتے ہوئے کہتا ہے میں تجھے عطا کرنے والے پہ قربان جاؤں، میرا بیٹا، میرا شیر۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔